हाँ सब खाली वीडियो कर कौन जाना घर पाइबो हाँ बेचोगी हाँ हाँ ये लो की हाय फ्रेंड्स देखो मंदिर को आसी बाणी मंदिर पात्रपड़ा देखो पूरा फेमस भीतर को जाके देखेबी तार व्यू ठाकुर बहुत प्रसिद्ध एଠିକାର माँ आउ से देखो पहाड़ तले अच्छा सबुठ बड़ कथा जे माने ये जी भी आसे जहाँ मानसिक करी तार मानसिक पूरण हुए आपको देखेबी आ देखु टुकुना माने मो पुतरा आनिक आमको छाड़ दे गले आम ये अच्छु भोग किणुचु से या तो चलतु सांग मैंने देखु केते सुंदर जगह सुंदर मंदिर भी मैं देखा भीतर दृश्य देखो मंदिर में पूजा चलती आउ समस्त दीप लगाउछन एडी मो दीदी दीप लगाउछि हाथ रे दियो चाँचड़ा आने बारी टीकू टीकू चाँचड़ा आने बारी हाथ रे मांग दे दियो ओतोड़ बारी चल चल चल
ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। से गले बा तो देखो सांग मैंने आम ए मंदिर दर्शन सारिकी बाहरी आसलु दी पाके तार अच्छी हाँ मुझे पाके पलि आसी देखु केते सुंदर व्यू माँ बाटवाणी बाणी ठाकुराणी कहती माँ को माँ बहुत प्रत्यक्ष जी भी जहाँ मनस्कामना नहीं आसे माँ ता पूरण करती ये पाके देखु सुंदर जगह आउ गोटे सुंदर पार्क मध्य अच्छी देखेबी आपण मानक शेयर करी देखो केते सुंदर जगह क्या तो आम दर्शन सारिकी बाहर पड़ू पाके भाई आसले तो सांग मैंने आम जाइए देखु से झरणा पाक जाऊँ देखते समस्त फोटो सुट कर आम तेज जाऊँ देखा जाऊ कौन हो देखु कि सुंदर जगह मैंने देखु केते सुंदर पाहच होई पाच गला बेले जी भारी किंतु उठला बेले भारी मुश्किल उठी पारे है तो देखु आगे माने केते सुंदर सुंदर जगह मुझे सहित शेयर करी झरणा अच्छी से पाखे झरणा पाक जाकि मुझे देखा कौन केमती सब मो दीदी गला आगे देखु चलतु मुझे जाऊँगी एवं गलु भारी कि आसला बेले कौन हम से जानी शेयर करी आप बहुत भल पिकनिक स्पॉट एटा बहुत बढ़िया पिकनिक करने बेस्ट जगह देखु के सुंदर जगह पिकनिक करने पात्रपड़ा माँ बाराणी पीठ ये समस्ते पिकनिक करने भी आसती आउ बाबा भी अच्छा मठ अच्छी कि मठरे बाबा काले ना ए वर्ष डेथ मान देहांत हो जाए से देखे पारुनु फिर भी मुझे देखापी चेष्टा करी आप जाऊँ ताले कौन कह पूजा दिन आसिया पूजा दिन आसिया तो सतरे मो भाग्य ना कि गोटे दिन हम सुंदर जगह देखे माने पांडा पड़ू देखो सांग मैंने पानी पड़ुची झरणा पहाड़ ऊपर पानी पड़ुची माने कौन कह झरणा झरणा ना तो जेहेतु ए वर्षा है तो पानी रो कलर टे अलग दिन सफा हम हाँ ए सफा हेनी माने पूरा वर्ष छाड़ला सफा हम देखु आम पूरा पहाड़ तौक आसबारी ये माने नेटवर्क नहीं किसी भी फोन फोन आसोनी देखो समस्ते फोटो उठा व्यस्त देखो समस्ते फोटो उठार व्यस्त आम देखार व्यस्त
केते सुंदर जगह देखंतु वाओ देखंतु केते ऊपर पानी पड़ुची झरना परिका सेटा ऊपर सेमती करिसंत बोधे सेटा ऊपर ना एमती ऑटोमेटिक है जी देखंतु केते सुंदर पानी पड़ुची आउ केते सुंदर भी देखा जगह देखंतु फोटो उठाइबा भी मस्त जगह पूरा है देखंतु केते जंगल भीतर जाई अछि आमे हाँ पानी कलरटा किंतु बहुत बढ़िया आसे देखंतु आउ दीदी से आड़ जाके बस पड़ा छिड़ा हो पड़ा पलिया केते सुंदर जगह देखंतु वाओ का मन ये हो जाउची देखन संग माने ओ गछ आमे देखलु जंगल भितरे भी ओ अछि देखंतु ओ भी हेई छी बा बड़ बड़ देखंतु देखंतु कोड भितरे भितरे कर थरे आ कौन करे देखंतु कृष्ण बाबा रहते मुझे जमीती कि कही आगु आ केते सुंदर जगह देखंतु परिडा गछ सब परिडा होईची एबे जगह कार हम गवर्नमेंट हाँ ताल तो बेकार हो सब देखो सुंदर काइल अरे एटा ये गछड़ा कौन कहल भूली गली हाँ बास्ना बहुत बास्ना हो देखो देखो जोटा कि ओडिशार मु केबे देखि नथिली फर्स्ट टाइम पे देखु एठो हमर स्टार्ट हबो प्रकृत मेहनत माने आसियार मजा कोन एठो ही जना पड़िबो केमती जिबा देखंतु समस्त आसन देखिया पाएंगे आउ हम जाऊँ सांग मैंने जमी कपिलास पहाच फरका लगुच केते तलक आसिकी पुणी उपरको उठुचु मिनिमम 40-45 पहाच थी ना हेती तो थी हाँ सब ठक मारा आम आड़ खसबू से जातु हेटा सिस्टम हो पारे सीधा आस से ही देखो केते सुंदर जगह पूरा मन मोहि नौ हाँ पाखे देखो पार्क आई लव पात्रपड़ा देखो पाखे देखो डायनासोर
ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। କାଶ କଳି ହେବେ କିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରେ ଆଗରେ ହେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଡାଇନାସର ଯିଏ ଏଇ କଡ଼େ ବସିବ ଆର ଆଉ ଏଇଠି ବୋଧେ ରଥଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ ନା। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ରଥ ରଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଯିବା ଦେଖିବା ରାତିରେ ଆସିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍କଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏବେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ରାତି ହେଇଗଲା ପଳେଇଲୁ। ହଁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ ମାନେ ଦର୍ଶକ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଲଭର ଯୋଡ଼ି ଅଧିକା ବସନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଆଉ ଏଠୁ ପାଣି ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପାଣି ପଡ଼େ ଏବେ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଖେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ପାଖେ ପିଲାମାନେ ଦୋଳି ବି ଅଛି। ମୋ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ବି ପାଖେ ଆସିଥିଲେ ଅପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲେ ବି ବସିକି। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କଲରିଂ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା କଲର୍ କରିଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଏତେ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁରା ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ କରିଛନ୍ତି ପାଣି ବୋଧେ ଏଠି ଫୁଲ୍ ରହେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଆଉ ଏ ପାଖେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ତ ପ୍ରାୟ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଆମେ ଆସିକି ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଫୋନ୍ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଖାଲି ସିଏ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣ ଉଠା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବି ମାନେ ଏମିତି ଏକ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏଇଟା ଏବେ ବି ସବୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ପିକନିକ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଡିସେମ୍ବର ଯେମିତି ପଶିଯିବ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାନେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁକି ମାନେ ଆଉ ଜାଗା ହିଁ ନଥିବ କିଛି। ଏଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନେଇକି ସବୁ ଭୋଜି କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଲାଇନ୍ରେ ପୁରା ଲାଗିଥାଏ ଭୋଜି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଁଷି ଯେଉଁଟାକି ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛି ଆମର ଏ ପାଖେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ କୁରକୁରି ଖାଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ।